हाय फ्रेंड नमस्ते भलରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଲ ସିଂ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛି ମୁଇଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଆରୁ ଆସିଛେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଭେଟବାର ଲାଗି। ସେଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଘର ଖପରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍। ଆଉ ଚାଲ ଯିମା ଭେଟବା ପାଇଁ ତ ଯିମା। ଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ରୁଟ୍ ଅଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଛେ ତାଙ୍କର ଘରକେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ସବୁ ହଉଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଆମର ଆଦିବାସୀରେ ଯେନ୍ଟା କି କୁଲା ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଟା ମାନେ ଏକା ସବୁ ବନା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆର୍ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଘର ଖପର ଘର ଯେନ୍ଟା ଦୁଇ ଲୋକ ଏଟା କରଛନ୍। ତ କୁଲା ଏଇଟା କୁଲା କଥା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଉଁଶକେ ଏଇଟା ସବୁ ଲି କରି ଏନ୍ତା କରି ତିଆରି ହଉଛି। এটা ସବୁ ବନା ହେଇଛେ ଦେଖନ୍। ଏଟା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ସବୁ ହେଇଛି ଏଠି ଏଇଟା ସବୁ ବାଉଁଶ ନା ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଶିକୁନ ମାନେ ଏଇଟା ବନଉଛନ୍ ଏଥିରେ ତାର ଉପରେ ବାନ୍ଧବା ଲାଗି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଗାଁନେ ଏନ୍ତା କାମ ମାନେ ଏକା ଚାଲୁଛି। ଏନ୍ତା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରି କରି ଆମେ ବିଗାବୁଗି କରି କରି ଯେନ୍ଟା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର କୁଡ଼ିଆ ଘର ଇଆଡ଼େ। ଦେଖ ବୁढ़ा वजह से बाटे कुला के धरी कर बांस के टमड़ा टमड़ी चालीचे। आरु ई बाटे से दीदी बांस के हिते करे लिया लुई करछन। ई प्रकार हमर आदिवासी गाँ ने एंता जिनिस मन एका मिलसी। तो आपन के कहिथिले एटा आदिवासी रो सब देखाबी बोली करी। तो हाय फ्रेंड तो एटा जेनटा स्टार्टिंग रु बनुचे सेटा देखामी आपन के। तो देखन एटा देखि पारुथे। तो फास्ट स्टार्टिंग रे एंता करी तैयारी करछन आउ एंता हला परे तापरे ई सिस्टम तैयारी हबा। एटा जेनटा আছে एटा अधा ही जिचे तो तापरे एटा फुल ही जीवा। एटा जेतकी देखि पारछन एटा सब गोटे गोटे आइटम ही कर আছে एंता छोट छोट साइज रे एटा सब तैयारी होचे। एटा माने एटा अधा रही जिचे आर जेनटा हेटा बनौचन देखि पारथिबे। एटा बनौचन तो एटा ऑलरेडी ही जिचे सेटा के बांधा बुंदी चालीचे। एटा ऑलरेडी ही जाइए एंता करी कर सब एटा बहुत गुड़े अच्छे एटा सब बना हिचे एटा माने अच्छे। तो देखि पारले आउ देखन बाउंस रे सब तैयारी बाहाघर मनते जेनटा लागुचे सेटा मन सब तैयारी होचे हमर पाखे। आदिवासी गाने सब किछि पाई पारबे। तो दर्शक बंधु मान के धन्यवाद नमस्कार।